সিবিএসইর বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রাজ্যের স্কুলগুলির মাধ্যমিক পাশের হার ৮৬% এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার ৭১%। উভয় ক্ষেত্রে ফলাফল গতবারের তুলনায় ভালো হওয়ায় রাজ্য শিক্ষা দফতর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। মঙ্গলবার ঘোষিত হয়েছে সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাধ্যমিকে পাশের হার ৯৩.৬৬% এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৮.৩৯%। এর মধ্যে রাজ্যে সিবিএসইর বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে যে ১২৫টি স্কুল রয়েছে, এগুলির মধ্যে মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬% বলে বুধবার আহত সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। जो 10th का रिजल्ट है उसमें हमारी विद्याज्योति स्कूल्स ने जो परफॉर्मेंस दिया है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। टोटल जो पास परसेंटेज है 10th बोर्ड में, सीबीएसई 10th बोर्ड में वो 86% है। और ये जो लास्ट ईयर का जो बोर्ड का परफॉर्मेंस था उससे अराउंड 26% हम लोगों का एक क्वांटम जंप आया है। पिछली बार 60% अराउंड पास परसेंटेज था, इस बार 86% है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैं आगे बताऊंगा कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसके अलावा जिन जिन स्कूल्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कई सारी स्कूल्स है जो 100% रिजल्ट उन्होंने किया है, तो उन सारी स्कूल्स को, उनके एचएम्स को, उनके सारे जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स को और लोकल लेवल पे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत এক্ষেত্রে 15টি স্কুলে পাশের হার 100% এবং 66টি স্কুলে পাশের হার 90%। এছাড়া 81টি স্কুলে পাশের হার 86%। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে মাধ্যমিকে সম্ভাব্য প্রথম উদয়পুরের ব্রিলিয়ান্ট স্টার স্কুলের অনন্য সাহা বলে জানিয়েছেন রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। तो मार्क्स में 10th में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है वो उदयपुर में, उदयपुर जो ब्रिलियंट स्टार स्कूल है वहाँ की एक लड़की अनन्या सिंह, वो 99.4% किया है। ये प्रोबेबल है जहाँ तक जितनी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। और दूसरा है 99.2% एक बिलोनिया गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टूडेंट है, उन्होंने किया है 99.2%। तो ये जो फैक्ट है, जो परसेंटेज है कि 99.4%, 99.2%, इट शोज दैट वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। जब हमारी एक विद्याज्योति स्कूल्स में हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट अदर्स। और विद्याज्योति स्कूल्स जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसका पर्पस भी यही था कि हमारे यहाँ पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कुछ खोला जाए, जहाँ पर कि सारी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड। এছাড়া বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে পাশের হার ৭১% বলে জানিয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব। साथ ही मैं 12th का जो सीबीएसई का रिजल्ट है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि इस बार हमारा 12th का जो रिजल्ट है, पास परसेंटेज हमारा 71% रहा है, जो पिछली बार से 21% ज़्यादा है। पिछली बार 50% था, इस बार 71% है। लास्ट टाइम किसी भी विद्याज्योति स्कूल का परफॉर्मेंस 12th में 100% पास नहीं हुआ था। इस बार 5 विद्याज्योति स्कूल्स ऐसी है जिनका की पास परसेंटेज 100% है। और अगेन ये जो 5 स्कूल है उसमें 3 स्कूल बेंगोली हैं, बेंगोली मीडियम है, एंड देन 2 स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। 25 स्कूल ऐसा है जिनका पास परसेंटेज 90% से ज़्यादा है, जबकि लास्ट ईयर यही परसेंटेज 90% से ज़्यादा स्कूल सिर्फ 2 स्कूल थे। इस बार 69 स्कूल ऐसी है जिनका की पास परसेंटेज मोर देन 71%, और केवल 10 स्कूल इस बार ऐसी है जिनका की परफॉर्मेंस 30%, 40% के अराउंड है। গতবারের তুলনায় পাশের হার সার্বিক উন্নতি হওয়ায় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃপক্ষ খুশি। এর মধ্যে মাধ্যমিকে যেসব স্কুলে পাশের হার 100%, সে স্কুলগুলির নাম পড়ে শোনালেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এনসি শর্মা। মাধ্যমিকের যে 15টা স্কুল 100% পাস করেছে সেটার মধ্যে নামটা বলে দিই: বিলোনিয়া গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, তেলিয়ামুড়া এইচএস স্কুল, কোলাই ক্লাস 12 স্কুল, মধুপুর এইচএস স্কুল, চরিলাম এইচএস স্কুল,
করবুক পাঞ্জিহাম এইচএস স্কুল, তিলতই পেচারতল তিলতই রূপচাঁদ এইচএস স্কুল, মাইগঙ্গা সুকান্ত ক্লাস 12 স্কুল তেলিয়ামুড়া, ঋষ্যমুখ স্কুল, শ্রীরামপুর SM এইচএস স্কুল কৈলাসহর, মতাই এইচএস স্কুল সাউথ ত্রিপুরা, বাইকুড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সাউথ ত্রিপুরা, কাঞ্চনপুর গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ঊনকোটি, কাঞ্চনপুরটা ঊনকোটি হবে না, নর্থ ত্রিপুরা হবে, অ্যান্ড সাবওয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নর্থ ত্রিপুরা। সাবওয়াল আমি এটা বলতে পারি যে সাবওয়াল গত বছর খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিল, কিন্তু এইবার এত পরিশ্রম করেছে তারা যে মাধ্যমিক এবং 12 দুটোতেই খুব ভালো রেজাল্ট করেছে সাবওয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এই 15টা স্কুল এবং বিকেআই ইনস্টিটিউশন বিলোনিয়া, তারা 100% এই 15টা। উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের 66টি স্কুলে পাশের হার 90% বলে অধিকর্তা এনসি শর্মা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। স্কুল করেছে 12 এর ক্ষেত্রে যে 5টা স্কুল 100% পাস দেখিয়েছে সেটা হলো শ্রীরামপুর এইচএম স্কুল, রাজনগর বিলোনিয়াতে, শ্রীরামপুর হলো ঊনকোটিতে, রাজনগর কলোনি এইচএস স্কুল সাউথ ত্রিপুরা, সৈলেংটা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ধলাই, কুমারঘাট গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ঊনকোটি। এই পাঁচটা স্কুল 100% করেছে, যেখানে এডিসি স্কুলও আছে, নন এডিসি স্কুলও আছে। তো আমি সবাইকে এই ব্যাপারে, এবং অন্যান্য স্কুলও খুব ভালো করেছে, 90%-এর উপরে আমি বললাম যে 67 স্কুল রয়েছে স্যার বলেছেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনারা সহযোগিতা চাইছি আগামী দিনে, যাতে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যটা আমাদের সবার বিদ্যাজ্যোতি স্কুল একটা খুব প্রমিজিভ স্কিম, এবং সবাই মিলে যাতে আমরা এই স্কিমটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। সর্বোপরি গতবারের তুলনায় এবার সিবিএসইর বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির ফলাফলের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে বলে জানালেন শিক্ষা দপ্তর কর্তৃপক্ষ, এবং ভবিষ্যতে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন রাজ্যের স্কুলগুলির মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ফলাফল আরো অধিক ভালো হবে বলে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃপক্ষ আশাবাদী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।